Christmas appearance sa Doha. Video! Be! Oh, yung anak, yung nanay na madaldal, oh. Oh, mag-asawa. Mag-asawa. Laging... Makikita nyo naman, lagi na lang ganyan yung pwesto nyo, makikita sa YouTube, ganyan na naman. Ako man, itong parang t-shirt ko na raro ko. Ito parang t-shirt ko, ay pula. Ay, ba naman yung dating t-shirt ni ano? YouTube, Brad. Ano ah? Fred? Best friend! Pare, say peace. Dito, kay Kirne. Hello! Hello! Si Pacquiao! Video to. Video. Alam mo, Madam. Yun ay... Love you! Si Darren Chan, baka sa na. Oh, Kuya Richard, magsabi ka sa mga anak mo. Merry Christmas. Oh, Yun lang. nakapokus ka. Ha? Tapos. Lani, speech na kay Lani. Hasta la vista. Nasa YouTube yung yari ako. Hasta la vista, baby. Bakit? Asa Fred? Lani, Fred yan. Oh. That's all, folks. Bye-bye. Bakit?